Perundingan tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran kembali gagal bahkan sebelum dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump batal mengirim utusannya ke Pakistan untuk berunding dengan Iran. Alasannya, Trump tidak puas dengan proposal damai Iran dan memilih melanjutkan pembicaraan via telepon. Sebelumnya, Gedung Putih sempat menyatakan utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner akan ke Pakistan untuk bicara langsung dengan delegasi Iran. You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang sebelumnya jadi harapan dialog tahap kedua terjadi. Terakhir kali, keduanya bertemu saat putaran pertama negosiasi pada 11 April lalu. Kunjungan Araghchi pekan lalu masih membahas perkembangan di kawasan Timur Tengah, terutama serangan AS Israel terhadap Iran. Dari Islamabad, Menlu Iran Araghchi langsung bertolak ke Muscat, Oman, bertemu Sultan Haitham bin Tariq. Sebelum AS menggempur Iran 28 Februari lalu, Oman sebenarnya telah menjadi mediator kedua negara bersama Pakistan sejak 2025. Anggota Parlemen Iran sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Manouchehr Mohtaki menjelaskan kunjungan diplomatik Menlu Araghchi ke Islamabad dan Muscat untuk menjelaskan posisi Iran kepada dua negara yang sebelumnya mengatur negosiasi dengan AS. Mohtaki menegaskan Teheran tak akan negosiasi tanpa terlebih dulu menyatakan syarat-syarat mereka. Iran mengajukan tuntutan antara lain gencatan senjata mencakup Lebanon dan pembebasan aset-aset Iran. Pasalnya, Israel semakin memperkeruh keadaan dengan terus menyerang Hizbullah di Lebanon Selatan. Iran berharap Amerika memenuhi dulu tuntutan itu sebelum melanjutkan perundingan. من فکر کنم که ما علالقاعده باید شروطمون رو برای مذاکره قبل از پرواز نگیم که آتش بس باید شامل لبنان هم بشود. دارایی ها باید آزاد بشود و بعضی کارهای دیگری که امریکایی‌ها باید بکنن. اینها قبل از تصمیم به رفتن برای مذاکره باید اعلام بشود. امریکا به اونها عمل بکند. ما نتیجهش رو ببینیم. Dari Oman, Menlu Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg, Rusia, jelang pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Setelah kunjungi Rusia, Araghchi disebut akan kembali ke Islamabad, Pakistan, meski belum terungkap jadwal pastinya. Dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana Evata Filomeno menilai diplomasi Iran sebenarnya cukup fleksibel dalam mengupayakan kesepakatan tercapai dan perang dengan AS selesai. Jadi sebenarnya situasi ini bisa kita baca bahwa Iran sebenarnya berada pada posisi yang cukup lentur mengikuti Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat merasa poin dialog politik itu nanti baru memuat poin nuklir yang tadi sudah disampaikan. Nah, poin nuklir ini yang Amerika ingin itu dibahas di awal. Padahal dari Iran sendiri harus ada poin-poin yang lain dulu dengan etiket yang baik. Karena sudah 2 kali mereka merasa dihianati. Nah, maka mereka juga memainkan poin bahwa diplomasi adalah bagian dari senjata mereka. Dan mereka tahu Eropa sangat membutuhkan hal tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2018-2019 Mahendra Siregar memandang Trump di tengah dilema antara meningkatkan eskalasi di Timur Tengah dan situasi politik dalam negeri. Karena objektif dari perang Iran ini juga tidak akan maksimal, lalu risikonya pada ekonomi Amerika dan ekonomi dunia berat, lalu juga risiko terhadap situasi politik, terutama dalam negerinya menghadapi pemilihan legislatif juga tidak kondusif kalau ini berkepanjangan. Di samping juga kalau eskalasi terjadi, risiko pada korban di pihak pasukan Amerika Serikat dan juga memang perang tidak populer di mata publik Amerika. Jadi sudah begitu banyak risiko-risiko yang akan dihadapi kalau dia eskalasi. Sementara itu, AS tetap bersikeras menekan Iran melalui blokade laut dan ancaman militer di Selat Hormuz.
Sabtu lalu, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang diduga menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. AS telah memblokade Selat Hormuz yang juga dekat dengan pelabuhan-pelabuhan Iran sejak 13 April lalu yang memicu harga energi dunia semakin melonjak. United States Warship 115, you are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Situasi di perairan semakin panas saat Menteri Perang AS Pete Hegseth menyatakan Trump sudah memerintahkan marinir AS menembak kapal Iran yang mencoba memasang ranjau di perairan atau mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz. Hegseth bilang Amerika akan membersihkan ranjau laut yang dipasang Iran di Selat Hormuz yang kemungkinan membutuhkan waktu selama 6 bulan. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. Sementara itu, Turki menyatakan siap membantu membersihkan ranjau di perairan Selat Hormuz jika Amerika dan Iran mencapai kesepakatan damai. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut pembersihan ranjau merupakan bagian dari layanan kemanusiaan dasar bagi semua orang, bukan berarti memihak dalam perang. Allah korusun tekrar başlaması mümkün bir savaşta tekrar bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa burada tabii bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız. Şimdi bunu bizim ortaklarımız da çok iyi anlıyorlar. Şu anda ana odak noktası biraz daha mayınların temizlenmesi. Mayınların temizlenmesi temel insani, bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir yer taraf tutmayla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz. Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran periode 2009-2012, Maijen Purnawirawan Budi Purnomo melihat perintah Trump untuk menghancurkan kapal yang mencoba memasang ranjau menunjukkan situasi di perairan Selat Hormuz di ambang perang total. Di ambangnya, kenapa? Karena sekali saja terjadi letusan, nah ini yang akhirnya memicu. Nah, seperti apa? Karena kita kan lesson learn. Banyak sekali itu perang-perang besar yang dimulai dengan adanya tembakan ke kapal-kapal kecil. Ingat itu waktu Spanyol sama Amerika. Ingat itu Vietnam sama Amerika. Dari kapal-kapal kecil, penembakan kecil sehingga jadi besar. Nah, yang tidak kalah pentingnya, inilah namanya teori lempar pesan ya, dalam military terminology. Jadi Trump ini ingin show off bahwa kepada Iran, hai Iran, jangan kau gunakan ini Hormuz sebagai leverage-mu, sebagai sandramu dalam pelayaran global yang merubah energi global dunia naik turun seperti ini. Yang selama ini memang digunakan. Exactly. Di sisi lain, Iran pun bersikukuh tetap menutup Selat Hormuz. Iran menegaskan tak akan berunding di bawah tekanan, ancaman maupun blokade. Bagi Iran, dialog yang efektif hanya dapat terjadi jika ada titik temu dan lingkungan kondusif dari kedua pihak. Iran masih meragukan keseriusan AS menempuh jalan damai sebab kenyataannya dialog berjalan bersamaan dengan sanksi, tekanan, bahkan serangan. و هم نشون دهنده این هست که طرف آمریکایی نه تنها حسن نیت نداره بلکه سوء نیت داره. اگر شما نتوانید تعهدات حداقلی خودتون رو در دوره آتش بس اجرایی بکنید، چگونه می‌خواهید به شما اطمینان وجود داشته باشه که بتوانید یک توافق کلی‌تری رو اجرا بکنید. Pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis Resistance Institute, Mujtahid Hashim menilai Iran paham dengan menutup Selat Hormuz, AS pun tersandera untuk menyalurkan pasukan logistik untuk perang ke pangkalan militernya di Timur Tengah. Selain ekonomi ya sebenarnya Mbak, kalau kita ngelihat peta Selat Hormuz itu dan Teluk Persia, itu kan sebenarnya kan Amerika tuh kehilangan refleks yang sangat besar sekali ketika Selat Hormuz itu dikontrol sama Iran. Yang paling penting bagi Amerika sebenarnya itu adalah armada kelima Amerika itu ada di Bahrain. Kemudian pusat angkatan darat itu ada di Kuwait. Kemudian CENTCOM itu ada di Qatar.
Dan seluruh pelabuhan-pelabuhan negara Teluk itu ada pangkalan-pangkalan militer Amerika. Nah, ketika Hormuz itu dikontrol sama Iran dan ditutup, ini jelas suplai logistik ini tidak bisa ke pangkalan-pangkalan militer Amerika itu. Sedangkan Amerika itu membutuhkan pangkalan-pangkalan itu untuk mensuplai seluruh pangkalan militernya. Militer Iran siaga penuh dan siap balas menyerang jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Iran memastikan balasan serangan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Di tengah rapuhnya asa merajut kembali negosiasi Iran dan AS, Perancis dan Inggris memimpin koalisi bersama sekitar 40 negara untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan upaya bertujuan pada pembukaan kembali jalur vital tersebut secepat mungkin sesuai dengan hukum internasional dan kebebasan navigasi. Upaya ini fokus pada kemandirian pertahanan Eropa tanpa bergabung dengan blokade Amerika Serikat. Et qu'on consacre plutôt notre énergie pour réouvrir le plus vite possible Hormuz. Et donc encourager les parties prenantes à aller au bout des négociations, stabiliser la situation et réouvrir Hormuz. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé vendredi dernier. Et donc notre travail, c'est plutôt que dans les prochains jours et prochaines semaines, on puisse obtenir une réouverture complète, conforme au droit international à la liberté de navigation, sans péage sur le détroit d'Hormuz. Et là, les choses pourront progressivement revenir à la normale. On sait qu'il faudra un petit peu de temps pour restabiliser. Adakah jalan tengah perang Amerika Serikat dan Iran sementara sejumlah upaya dialog berkali-kali gagal capai kesepakatan damai? Pihak mana yang mampu kuat menahan diri tak memicu kembali agresi?